إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذه هي اللغة يتكلم بهذه اللغة النبي الكريم وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه هي اللغة الله سبحانه وتعالى يرسل إلينا القرآن الكريم بهذه اللغة. علينا أن نفهم هذه اللغة، علينا أن نقدر على هذه اللغة، علينا أن نتكلم بهذه اللغة. لذا فرحت فرحا جدا باستماع خطبكم ومحاضرتكم. لذا أقول لكم إننا بأمس الحاجة في هذه الأيام، إننا بأمس الحاجة إلى أجيال جديدة وأفكار جديدة وإبداع رفيع مستمر لنكون قادرين على الاستجابة الحية الواعية الأصلية السريعة لمتطلبات العالم وحاجات الإسلام والمسلمين. أكتفي بهذه الكلمات تبركا وبمناسبة هذه الحفلة تكلمت وخمت أمامكم مع موجودي أساتذتي الشيخ عبد الرحيم حفظه الله والشيخ المخرج محمد شريف حفظه الله ورعاه، لأنني طالب العلم، لأنني أريد أن أتعلم، أن أدرس مرة ثانية أمام هذه الأساتذة. اس سے پہلے ایک پروگرام ہوا جو انگریزی میں ہوا، اس کی نسبت سے بھی میں چاہتا ہوں کہ بچے سنیں اور سمجھیں کہ یہ زبان بھی کتنی اہم ہے. لیکن جو مزہ عربی زبان میں ہے، جو مزہ، جو سکون، جو اطمینان عربی زبان کو یاد کرنے میں ہے، عربی زبان پر خطبہ دینے میں ہے، وہ کسی زبان میں ہے. میں انگلش کا ٹیچر ہوں اور ساتھ میں عربی کا بھی ہوں، لیکن ابھی ہوں، میرے پاس زیادہ نالج بھی نہیں ہے، ایکسپیرینس نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے. برسوں بعد اس ماحول میں آیا ہوں. آپ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کرے. First of all, I want to thank to management of this institute. I want to thank to Sheikh Qari Sharif Sahab. He is a founder, he is a chairman, he is a man pillar of this institute. Allah tabarak wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala increase your health, increase your sehat, increase your knowledge. My dear students, I heard, I listened your speech, very amazing, very incredible, or very intellectual type. But today I want to tell something.
English is a global language. Everything is in English. When I saw the mobile, when I touched the mobile, every app are in English. When you went to the market, every shop headline, banner are in English. When you travel by bus and by train and by aeroplane, you saw the people are talking in English. Today, nowadays, English is a very important. English is a very important language, especially for these students. These students are a leader in future, will be leader in future. These students will be dying for the people. Inshallah, subhanahu wa ta'ala, I ask for help from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah increase your knowledge. Allah increase your ilm. Allah increase your wealth and health. I am very happy to hear little and small speeches when a little boy came here, stood in front of you and tell very short hadith, an-nazafatu nisful iman. The cleanliness is a half faith of iman. He said, I forgot his name. He said, as-salatu imaduddin. The prayer, the namaz, is a pillar of a religion. I'm very happy, and I agree, and I feel there are so many scholars are present here. Every was happy when a boy is coming here and deliver his speech. और आखिर में चंद लाइनें में बच्चों से उर्दू में ये कहना चाहता हूँ कि आपके जज्बे को, आपके क़ुव्वते बोलने की जो सलाहियत थी, बोलने का जो स्टाइल था, बोलने का जो अंदाज था, मैं और बल्कि यहाँ जितने लोग हैं बड़े खुश हुए, क्योंकि बहुत कम वक्त में, बहुत कम मुद्दत में, अभी सुना था कि ये मदरसा चंद महीनों या चंद साल पहले बना, लेकिन इतनी जुर्रत, इतनी बेबाकी, इतना निडरपना, बेखौफी के साथ आते हैं, और कितना छोटे छोटे बच्चे शर्म के मारे हम लोग ऐसा, काश उस जमाने में ऐसे कोई जो है ऐसा माहौल मिल जाता, या ऐसी फैसिलिटीज मिल जाती, या ऐसे जो है साथी मिल जाते, तो हम भी कुछ बन जाते। लेकिन आपको ये मौका मिला है, आपको ये चांस मिला है, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, आप इसकी कदर कीजिए, आप इसकी अहमियत को समझिए। इंशाअल्लाह इस तरह जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आने वाले दिनों में बहुत आगे इंशाअल्लाह आप तरक्की करेंगे। और मैं एक सजेशन देना चाहूँगा, जो हम इंग्लिश ज़ुबान बोलते हैं तो इसके जो अल्फाज हैं, जैसे भाई साहब मौजूद है, अरबी में तजवीद है, उर्दू में तजवीद है, ऐसे इंग्लिश में भी तजवीद है। तो जो छोटे छोटे जुमले हैं वो ट्रांसलेट जुमले आप पहले सुने, टीचर से गुजारिश करता हूँ आप सुने। जैसे बाज़ तलबा ने वाट बोला, उसको बोलना चाहिए वॉट। जैसे बाज़ तलबा ने वाज बोला, उसको बोलना चाहिए वॉस। तो उसके कुछ अंदाज है, स्टाइल है। तो छोटे छोटे जुमले जगह चस्पा कर दीजिए, हर क्लास रूम के सामने, हर डोर के सामने, अरबी में, इंग्लिश में
آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ بہت کم مدت میں بچوں کے پاس بڑا ذخیرہ ان کے پاس موجود رہے گا، اور وہ جب بار بار سنیں گے، استاد کریکٹ کرے گا، استاد سنے گا اس کو ایسے بولنا چاہیے، تو وہ الفاظ ان کے دماغوں کے اندر انشاءاللہ پیوست ہو جائیں گے۔ اور میں آخر میں پھر سے جو ہے ممنون اور مشکور ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس ناچیز کو آپ نے یہاں پر بلایا اور یہ موقع عنایت فرمایا۔ اللہ مجھے بھی، آپ سب کو بھی، اور اس ادارے کی طرف جانے کی توفیق عطا فرمائے۔